zavi ci bobi kanyidu yani yanga dinani zavi da bobi chorki danga e comme vini bo o hedo rek ntangori media woti nak bobi din émission indu kolam zavi bobi genda ina culture zavi wo nak bo dalal boy xam ngana wax deug ci yalla e bo ka ton doji da day inene azaf ndi bobi jen seke bab idi bo da faran fat fu kanjo bobi xam ngana internet xam ngana be ci du kay bo ntangori media yudbelda une présentation fo bo yef yaba exactement. Wow, Babakar Chorka foto mois namba bi jab bi bobi kanyit da bobi kanyit savi bobi kanyit savi ni nangane fuing kurkida na binik diaspora ni bobi mamot siduk invitation ni vraiment bobi chorkit da bobi wodune poni but invitation ni chorka boni but invitation ani ke boy xam nga wax deug ci yalla bu kat papa bi ki de day inni so idi boy defaran fat fu présenter fo bobi xam nga ne be ni ci du ke bo yef yaba exactement waaw Babakar teku idi sis ngen yes ngremo ngang yar ko manam ko do yes kahna no se kubi by map so mi nak ini nangani ini no se savi manam chozaning savi we ma pese donc pour finir yako kata daga jange de métier dem mais hondo di poy rek bu wet ngazo manam groupe no se kolam donc bo kifsi manam bo kifsi di sede sa vindem donc roh ji dal ñam idi dal ñam idm idi da kere idi kolam yi da kere ay voilà jadi voilà comme vini wo do rek loj woki nda usiraki woki am gan waraki etole lui ma chambing cham ngin manda in man kolam kolam est ce que mi parce que jumdi do woni ke groupe am ngana woni ke nding tundu sabi est ce que mi hay groupe exactement kolam même et na weta aussi mawa existe ici donc est ce que mi hay kolam même futum na pop bahanga et ni nga fris nga poida est ce que bo mi ina inga wa comme vindi fo rek kolam wotik savi kolam we lam kilam donc woni ke groupe Dakar nden di adat goyote ko apply fay again popo donc kolam nek groupe yi nak ngahane zaben jen bet am su ko ok sa woni ka groupe savi ni nak ngahane dal bet kefside manam chozani fase examen donc boni kan kolam isnanik danak boni kenga bo kadit nga mbechanga yekanga mais bo base ken école des arts ni ken corniche dem donc feeling azon kolam na met jang métier menuisier patron go taxi Omar ye nous pour mi kany de en passage again doga ok donc ben diara men ni kolamate ko mom bakke abou baye liguey bon mede ni ben liguey sa dama jek savi bon mede ni kan yon cha de men grand frère ngo bono ken yon cha bona jek savi bon inem wet bay yo po wen ma jangi métier liguey sa da bon ma jek awoni jari dal il faut fu kat marque kolam quoi ok donc wa hoto hona live yi pom ngin awode moy ba hay nadi bo mara audition ci quoi bon wan kat sa auditionner di rak widi kala may quoi bon batipa bon betia machallah awode jari ke abay donc nga so kolam da bo so kolam da bon boni ka nganik modi nak machallah jap lay ko fini go da rek yes ci kimbar kur ci jendal pom ngin bi jobas botat paki bu kurna fi na ngane dal fu kirang safida baniken bo chohen kolam pesdeda manam fase hing safida desan woni ke ini ham gana waraki etolol e bo hay kolam en aussi de kolam ma wede em wo man aussi comme vini fu o rek abi tundu zavi jembe ni kenga donc kolam même woni ke ini ham gana aussi o baten zavi o kat viki mais est ce que widi existe ispoi o existe istida weta ponani gara bay wazinde wala weta wow mo tot kingo
libi ne ina kolam habde lunik ne wo ina yinoza poi wedi pes okay manam quantité ni manam groupe wonne ki nga deban xeyni woni kistinga okay mais libi ne visioning apply we are formé groupe libi ne awene lidina atope dina groupe rek wali ne sabo ino ne kur ko hanga te fu ya pesi wo continue nada libi ne wo space poi parce que ina met ma pese inang ni ko finang ni ko hen kola poi inem modis ngazo te mi pese tang libi ne bo wiris na bo wiris même wali ne sa groupe unik dinga individuellement libi ne bedi pese kola ben poi donc fi do mari deban nak comme répétition ci na ciohi na dudi na okina cem raki singa mais individuellement libi ne kolam habdi ine na ngane ay bibo li ne be di pes ine mon poi même be bi na ngane sa ba mede di mbek nga ba met assister ba met kera ba met kera par exemple événement ci raki yek ci na ngane ci risque poi okay donc libi ne bakem wedi pes poi mais baking regroupement ni na kadina hayna jouer ci libi ne ina moraki ci quoi donc bakem ma wene wedi pes bakem wem poi voilà comme internet fini ma we do rek dum ngal duna suivre Tangori Media woti nak bu dalal ndanan comme vini wo do ko explication ci rek do ina na andanan anika bo yam gan aussi anike kolam comme vini awo rek kolam woni ki ina am gan ba nikis di en regroupement mais bo nani ngal aussi vi président mbakaf ni ko te service xole inem mbar ngoki ndala raki vini fu o po manna raki ikiva psd o te o ba ina ndo kurzade est-ce que bo mit ina exactement kolam après inem après kolam fu nit mi exactement wow chorki sababakar wing ning kolam po ko tumba ko ha Sénégal ko tumit mais ngata États-Unis ko kino c'est Chicago donc poy rek honen kolam ki abo honen dem manam kolam be bay da okay honen ben groupe sa wote ko Silimbo dadian wo mo mandeng ne manam sunrise manam lever du soleil okay Silimbo dadian okay donc bi honen abi Silimbo bu ko te États-Unis parce que ba to kolam okay donc Silimbo no kolam ba manam banike baraken link ko link okay donc ba selecter sa bo mena ben cousin ngote ko Mbaysis okay abo bay bo ndem après bo honda katana bo ko ta États-Unis donc wam poy nak mi yanga machallah ma président dem ma pesi am de cing zaf ndi ndem na be ci wiris ci parce que ça fi woni kit ini na ngane min da woni wo manam wo centre quoi okay wong lerni fu has min saf min be safida o mini ni so ngada ben nyungada rek met wiris nyungada wani kede yo mit bayinga wani kede yo okay non sincère ñam mom mit da ñam mit manam fu las min savi rek yenen becci ci no chayobe de yo okay mom c'est was mom mom fu taza rek da mbeti men becci savi rek po dani fu meni da wedding keñing da be juris no met ja waja fa jar fu kat nga ndeysaan wonni ka ina am ngana waraki eto lol anika kubu savi du kedi ngini awo a nikanden a pesi safndi ham ngana safndi bo au niveau de États-Unis plus particulièrement en Chicago est-ce que bo mit ina exactement fini va pes do e wondem ndaf bay école frakay étudiant cinda wala wakati do nandem pesi nandem wa pes dingo nandem ngrakit école dem Old Town folk music Matekuda aussi bon rakit college ci nangane mashallah chaba université ci nangane chadang dem Northwestern University Columbia College cem tu chay école hamna fa jambe ngati université ci nangane fu min dikin université kay fu bando Northwestern University au niveau des États-Unis donc Old Town School mo mani dem depuis 1957 donc ma jam do nem aussi Columbia College dem wani Cambridge na yek na affaire arda way college yo inem
aussi bon rakit elementary school manam école ci élémentaire ci bon aussi bona jangdo henga chat aussi en plus de ça rakit kurci nangane chaque année cha des festival conférence danse festival bobu no ko he des économiques ba hay donc jangdo ci bane ke partout comme djembe kotiro sabar serer safi donc pour pes do he wada ngala boban école ca aussi bobi kurci ci no ci pour festival ci conférence ci cedem dal bona pes do he mais ndo étudiant ci ngana inci tem est-ce que samedi kotan dinga est-ce que bedi mina wala bedi mokida non beda mokida ke parce que aussi bon jangdo hingo comme vini wo da rek ma jangdo he savi donc parce que ndoti woki la aussi da il faut wara ka eto wenna fu rasmin zafdi de centre ci no ci jëm fu kon ci no ci jëm ko tinda ñam wodandi machallah wala on dik ina ngana wara ki eto lol comme vini wo do rek do bi tangori media donc on dik émission am ngana wa c'est kolam zavi manam culture zavi bone wilan min bo baye zavi ci am ngana aussi be di président donc on ndoti ngoki la États-Unis wo manna fu maninga fu habi ni naf maninga fu habi henna aniga exactement ko to min nagi bona kade buka 91 donc bo zami rak ay neex nga 91 na legi au midi 30 ans je pense 30 ans waaw ok ouais bo habdi nga 30 ans donc ko machallah bo ba 30 ans cem jen bo be di manam pes ding zavi rek bo na habdi na mais ndo 30 ans chaque année fa hay Sénégal chaque année ko to mit bona hay na étudiant ok bona hay na étudiant bon ba hay aussi ba nam mar kurki manam fase ting kurki manam couleur mandeng safi war bon fini manam fini culture Sénégal dal ba hay aussi chaque année bon bo par exemple au Dakar wala Casamance Kursavi aussi ba marak culture banam jang wax quoi mais nak rak ini nambo impressionné ngala parce que boyam ngal abdi 30 ans aux États-Unis donc nike bo wis da en Alexandre we c'est craving exactement no hota ini frak he ini frak kot fumin danu raki etolo parce que wani ke sang ninda inem wet sang ning nak wet savi donc ni def min sang ning dada kada te ko bini bon no po sang ning wala wara kay ni kay nam gana wara ki etolol du be am gana aussi et du rak idara do zaf ni bo wi wo jom dun exemple bo yam gana abi 30 ans États-Unis donc poyi am mindi al zaf ning de kon bu rak idara do zaf ning bo ambata mané azon dem aussi ba question yi wetna par rapport à États-Unis fu mani nga lol fo hefu sa kurzavi fo hoto saf ndi vini wa peso sena parce que ngo braki dem kane bi di nupa wi va kade furaki ini fade bi fo haisa différence pour vous ouais exactement wawi ma kade sa fi fini bo met pesdo surtout wi bo ning kolam vraiment wonne ben bon net ki wet ne bi bo banga ambe ci wet net ba bi bo banga chohi wet net ba bi bo banga aussi bon malik di wonik dimbe ci wonik chohi no wala jeki manam findi ba bani ko yino wet aussi wet na me boy intéressé teng libi ni ne moraki importance trop pezing zavi ine mo samit actuellement diski bo temdi obi woni wedi muñ ñaking am bohem parce que aussi naf fadda aussi wayda nami fat fikira nge donc ini na ngan wet furak ambawa pobo wiris hayda ina hane kat yari kat ayrak ini ay ambeda hayda ambohan mais ini frak fu am dada faki amang in wiri faki ambo habo wiris donc ine waraki solo nga trop donc wi bona kurkindi bo ambo hende wetta hay po kola moni ke ina ngani won o dire ina mani mais comme vini go hoda rek ñak ambo rakada
wajaje on ki yobi o yobi wajaje ki yobi wande ngi sedi donc vraiment ngul watani ko tinak savi 19 minutes da libi ne woki na sene savi wedi kan avere il faut bo jen bo bi ne jomi bayum ba parce que vraiment savi ne ba ina ngane ya no mindi da wo findi savi china wo ne wane be dong ya no savi man na savi rakbi ndeysan bo nu rak hel kanang savi da ina fina da ina di voilà woni ko xam nga raki etolol boy xam nga araki 30 ans États-Unis ay na we nadu donc a wodana waraki etolol wetna furaki ina xam nga fraki da pujuti fu vada fu kat ngambi am wimbi bo wiri da nak ina ni rakda nga in wiri da fay nene inem wo winga mais nak bo ko savi comme vini awo rek do ti ngadi vini awo he bo rak savi bo ambat saf ni bo bab idi par rapport ak saf ndem donc fu yangana aussi vous poli fu hoti inchamgan chili heunkur chimbobi parce que boya bi 30 ans à voyager partout dans le monde parce que ndo waxtan fu to dikisif kat jen donc diku fu yin hafu fu lit na min yetum pour safndi fu participer nganden au niveau de l'Europe parce que va jendonga mais fu min yetum exactement au niveau de Kursabi fu halatiye ne fu min yetum au niveau de Kursabi pour aussi safdi on nambat kerizo parce que bibo banga du ambassadeur donc fu halati die zabi wow ini halati savi my halat ini parce que my halat dan hafu parce que inna fu habde da ko hafu poju waraki eto parce que ini my halati ini nik ina ngane wetni ngazo mine minda parce que ken bo mindi ma bona kime ko on bo borak ini nah ngahane manam bo hayeda fidi bona bayo he manam étudiant ci pour ba hay ba marak manam culture ngi borak ine aussi nzaven parce que aussi mbone nene bo bada ndenda bo pesde o ndemda ndi aussi wara o jomin min gestu voilà effectivement pour legi bo hayena manam étudiant ci da barak inem diski parce que aussi bo hay dinne aussi bo ne wo peste ndide wa jare wa sam musique mais bo ni bo raki bi bo ndide ina ngane na peste wondi bo hay na ben ba hay barak ba hotani averi di peste ndida wa jar jawni ina yobi donc bo bi ina ngane be dindi ko tumit ba kaddi bo bem be jommin aussi organiser o min pesit saving des no min nik savi dana des no min nik savenda bo pes data parce que woni na bo ino sa fu mi da pesi parce que bo ino rem wara kurting savi ci jen wara ki ay yakak ci ngani il faut comment ci rek yakak ci il faut que yakak ci ba mekis ba parce que aussi comment dif mek so ida fadi tebse wara ki to ndo mek so hebna o recherche donc bayda tebe wazi ina ngane savi wo min pesdo parce que ina o ba pesit savi o ba pesit savi ina fu mek so hada bayda tebe fort dandi da fay woten kurken donc o charlat bo bi ina ngane be dingdi bat ndeng duk dal parce que savi nglit ina wedi kan ama ki godi ndeysan nglit ina wedi kan quoi be di woni wedi kan nak mais nak machallah il faut bo bat am ga woni ka wakam ngana waraki solo lol bab idi wo sa do woni ka ina am ngana ben safdi wakandi abone amban gare o minnik ini wane ni kan idi wo man nak parce que waxtu ni wo lais di donc mané wo on par rapport ak yeting zaviti donc raki yeken mat fu jeka fu bahay yeken maren fay jinde dengi fu halat yeting deggal na yekti na yekse webe différence ja parce que o man di bo goñ bo wito na wi deggal o morom wiya nimna wo morom wiya bi ba wari ha bi exactement be ngal be ne jeki actuellement foti yeke babakar yek bu étape ka hay wala étape nikis yek rakit leho yek rakit ngar yek rakit in yek rakit dongis
donc ci ni kis ci cet jeeg ba bala mbokul kan dina fay bo jeeg de aca bo kalat bok donc ɗeɓan meɗene saabi ƴeeke saɗa saabi ɓa yuno ɓa meɗen yuno ɓa meɗen wo ɓa meɗen ñaɗo aussi ɗo ƴeek ndeysan cani ka in cina ngahane fu kera ha cerekɗa fa jar fi wina hane ƴeeki a ƴeeki ni wetta hakkuru parce que ƴeeki na ngane wo yuno ɗi wo yaro ɗi wo woɗi in moɗi ƴeekem tasit donc ɗeɓan fina ɓa me ƴeeko poɓo kera haɗa faning ɗa nupe même walini ne sa fu kera ɗi fu kera ini wawo e sircing van cing yo fincing da jar jar kuru parce que wa jar wa tam kenying da sa fi me ye ko da de ban poni cenik ine na ngane yek nebi wali ne sax dara hundina yeki rek manam te tasidohi yeki na do edo hewa wani ki na nebi wani ke gonil nebo par rapport yek ci legi nglibi ne fu jeeg bo poy woni bi mais aussi bo ka fadat manam ina tay ko jeeg deban nir cing savi ci bay kit gide donc jeeg ci wois jeeg ci woti poy rek bo mi bay ca deban manam sam changa parce que bo fu fat wat bada woti wahe jar parce que wat bo ta woti wo sede donc bo mindi fat wat ba jar ken woti donc yek ci woti finana ca min manda bo jemat fe po yep ca deban ca bay ngacha ca min ca manam ca min hun parce que ca ko ngacha donc fu mindi wone ko ndi may kenan jar sos den continue poy rek bo fado wat ba nof yek ci wat ba ni ci e o sa wo kam gana waraki eto lol wetna bo vado hat bi wat ba nof parce que nikedi bi wat bada bi woti be yedi ina me poba jeke fura ken message ham gana we fay lancer en manam bi wat bada raki bi tesna manam bi bab izambar manam bi bab fazeram fura ken message ham gana we fay ba lancer en da we nike wa message may lancer an ya coaching mo ben mai ba coach an kimi ko fat banga on ba van zo sit na kipes na mazo ndah ba di ini na nganing safen bo min di ba wirin bo ne ba fadan na ko ana bo kim de ba ko parce que ini ba habit safi que ça vrai woti je ko woti isna je ono je ko woti da ba nginita donc bo bi chorkit ba bo bi wobane tam bo bi kimit ba ko mak ci hay tam zero ba da ba dat ba manam ba ini barak ba doknat ba wa o jar jaw nik ine na ngani wo man cercle wi na ngani wo ki tourner quoi o moy wedi mo se kano mu bo ne bo bi kimi ba ko rek comme ni go da rek ko mak ci tam bare bat yakak ci ndax yakak kat yakak alal donc bo rebat ko mak ci rebat yakak ci tam manam rak yermandeng ko mak ci message manam wo vice versa quoi kadi wa hay bab idi nak lata bo tajanda wade nang quelques mots en anglais bo wi internet chamgar ben suivre bo faut expliquer par rapport à culture bo ne wo ini bo be ngal ben sidu kay bo wow jerejef Chorkisa ladies and gentlemen, today I am here with this my brother. His name is Babakar, and he have his radio station. It's called Tangori Media. Donc, Tangori Media is a Safi culture, So every Safi is an ethnic group in Senegal, just like Wolof, Fulani, Bambara, Mandeng. So Safi, that's how I am Safi. So he came here today to invite me in his talk show. So and we are talking about the Safi culture. So and I am telling him what I'm in Chicago, doing
the Safi culture there in Chicago, in America, all over the state. So, and you are the watching, you know, Tangori media. I am saying media, but in French they say media. So you know what I mean. So, and I am telling you to follow him on Facebook, on Instagram, on what's the other one? Twitter. You know, so just type Tangori Media. So you see this this emission. And also we did a festival. It was called Pulau Kursafi. This is a Pulau Kursafi right here. And this year we didn't do it. They didn't do it because of the COVID-19. But next year they're gonna do it next year to just show the Safi culture. And I am inviting each and every one of you to join me, you know, next year to come to the festival called Tangori Media. Oh no, the festival called Pulau Kursafi. My mistake. So yes, today that was our invitation. So, and I'm thanking each and every one of you all around the world for those who following Tangori Media. Thank you, Babakar. Yes. Merci beaucoup. Légui nak dernier mot nak fa wo on Savi parce que we mo ne liñ kay do mais dernier mot nak Savi et na fini photo Tangori Media. Wow, dernier mot ngo bobi chorke disda. Babakar. Ah yalla ko fadat danga. Amin. Ko on the keepers na fan sosit. Ndax Savi wallahi di. Masha Allah fi def tof ko Savi. Bo faranda na ko rek chorki di seda ndax fidif manam fidif wado ho chardi sax bo woy sewa parce que no marak fidifa ti ndoxe fidif manam fidifa suk toxe ki savi pour savi kat fiki mais mo fa we hade mais mo baye fikira donc bo nebut ngal lol machallah binni kurki na binni diaspora ni vraiment mi kindu savi bo bat ndengdu bat ambo mais mo baye fikira chorke sa. Merci beaucoup. Voilà, bo chorkire bu baaxa ba anika boy xam nga wax deug yalla ko bu Savi a pes des afni nena digiza idizis a président depuis États-Unis ay he bo he marqué woti bo pay soxnade bo am soxnade pour bo bay Savi fikira chorkat chorok pombe wiris na in wiris ñu remercier bu baaxa ba ay xam nga ay nit cameraman Saliya Sek anika boy xam nga wax deug yalla chorkat chorok pombe wiris na in wiris chorkat Savi